Amen. Thank you, Special, for that wonderful song. And by this time, mga kaigsuunan, ako ang gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of John, chapter 3. John chapter 3 sa inyong mga Bibles palihog. Okay, John chapter 3, mga kaigsuunan. And we shall be reading this morning the first 19 verses. John chapter 3, 19 verses sa John chapter 3, mga igsoon. If you're there, please say Amen. Okay, the Bible says, palihog pagbarog, alas paghatag pagtagad sa atuang pagbasa sa pulong sa Ginoo. The Bible says, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, or Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. Thou art, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whether it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye have received not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? And no man hath ascended up to heaven, but he that hath come down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation: the light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo kay gitagaan na pud minimog kay gayunan nga magtuon sa imong pulong. I pray that you would open the hearts of these people and wisdom for your children, para amo gyud Ginoo nga masabtan kini, tagaig kaalam imong ubos nga alagad to preach the gospel in a way Ginoo nga masabtan sa imong mga anak. Ginoo, nasayod ka nga wa gyud ko mabuhat Lord ug wala ka. Ihatag ka na ako ang kaalam Ginoong Dios, uban ko pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Let the Spirit capture us this morning. In Jesus name gipangayon ang bang tanan. Amen. Palihog bang lingkod ang tanan. I would like to entitle the message this morning, mga kaigsuunan, Ye must be born again.
ye must be born again. Tonight, all the world will celebrate the birth of the Lord Jesus Christ. Specifically, tomorrow, kay tomorrow naman in our reckoning ang December 25, but the celebration thoroughly will begin tonight. It was the incarnation. Unsa man ang incarnation? When our Lord left His throne and born in this world to seek and to save that which was lost, according to the book of Luke chapter 19. So He came to seek sa mga nangawala, to save and to seek that which was lost. So we are celebrating the incarnation in Christmas Day. Sa diha nga gibiyan sa Ginoo ang iyang trono para magpakatao ibabaw ni ining kalibutan. We also celebrate the time that He was born, that we might be born again. So Christ was born in order for us to be born again, and when we are born again, one day He will bring us to His kingdom. Dadon ta niya sa iyang gingharian. In line with that, mga kaigsuunan, our subject this morning is one of vital importance to all. For apart from it, no one can either see or enter the kingdom of God. So ato makitaan, di ba? We celebrate the coming of the Lord, the incarnation. He came to save us in order for us to enter the kingdom of God. And our lesson today or this morning is talking about how we can enter into that kingdom of God, mga kaigsunan. Christmas means He left heaven for us. Born on earth that we might be born again. To save us in order for us to go sa gingharian sa atong Dios, mga kaigsunan. To a man not yet born again, Christmas is meaningless. Again, let me say it again. For a man not yet born again, Christmas is meaningless. Walay pulos ang pag-celebrate sa Christmas alang sa usa ka tawo nga wala pa na born again. Wala pa na anak pag-usab. In short, wala pa naluwas. So, doon na may tao karon nga mag-celebrate og Christmas, pero wala pa na born again, walay pulos ang iyang pag-celebrate og Christmas, mga kaigsunan, kay wala pa niya ma-experience ang hinungdan nganong nagpakatao ang atong Ginoo. The very reason why Christmas is being celebrated because Christ came to save us. If that person is not yet saved, so why pulos ang Christmas sa iyaha, mga kaigsunan? So by born again, we don't mean social change. Wala nagpasabot, mga kaigsunan, nga social change nga nag-usab lang kag mga amigo, nag-usab lang ka og komunidad nga imong pag-adtuan, nag-usab lang ka og mga katawhan nga imong giubanan, nag-usab lang kag lifestyle. That is not what we mean when we say born again. It doesn't mean physical change. Wala ka ni tangkad, ni dako, or ni gwapo, ni gwapa, unsa ba? You see? So it doesn't mean physical change. And it also do not mean local change. So dili sa local change, mga kaigsunan, dili pod siya religious change. Ay, na-born again ako nga naman, nibiya na ko aning baptist, nibalhin ko born again. Ay, nibiya na ko katoliko, nibalhin ko born again. Ay, nibiya na ko mormon saksi, nibalhin ko born again. Mao na nga born again ako. That is not what we mean when we say born again. It is not religious change. Kay bisan pag mahimong relihiyoso kayo ang usa ka tawo, if he is not yet born again, wala gapoy pulos ang iyang ang Christmas alang kaniya, mga kaigsunan. It doesn't even mean moral change. You see, moral change. Na may tao, mga kaigsunan, nga nabago, niundang nagbisyo, niundang nag-inom, niundang nagpamalikas, niundang nagpamakak, niundang na og paghimog dili maayo, pero paingon gyapon impierno. So, being born again doesn't only mean moral change, mga kaigsunan. Di ba? Na may mga tao nga moingon, ay,
sukad ko ni uban ani akong fraternity no na di nagid ko magbuhat ani ay sukad ko nga ni puyo og bukid no wa nagid ko nag-inom kay wa may mapalitan. So ato makitaan mga kaigsuonan, it doesn't mean moral change. Bisan pag mabuutan ta ka pero wala ka na born again, impirno gyapon ka padulong. And that is very very clear mga kaigsuonan, and it doesn't mean intellectual change. Og maghimo tag quiz karon, unsaon man padtog langit, he must be born again. Asa nga verse? Tuwag ka, John chapter 3 verse 3 paingon sa 5. Unsa man ang kinsa na tukod simbahan? Jesus Christ. Grabe gyud. Bright kay kasanan when it comes to Bible, but mga kaigsuonan, even though you memorize this book, if you are not yet born again, it is na wala gyapoy kapuslanan, impierno gyapon ka. I think it was Karl Marx. I am not mistaken, one of the best communist. Grabe nga mga communist. Kabalo ba ka nga memorize niyang Bible? You see, he do not believe the Bible, but he was fascinated in what is written in the book, and he knows the Bible more than any Christians or some Christians. I mean, so ato makitaan mga kaigsunan, a person who don't believe the Bible, memorize it. Na ato makita mga kaigsunan nga unsaon na lang. It doesn't mean na kabalo kas Biblia, there was intellectual change na bago ang imong hunahuna, ay tama gid ang baptis, dili gid tama ang pagyukbo sa mga rebulto, ay dili gid tama ang purgatorio, ay dili gid tama ang si Kristo tao lang, ay dili gid tama nga walay Trinity, naa gid Trinidad. Nakabalo ka. There was intellectual change. But mga kaigsuonan, if you are not yet born again, Christmas tonight is meaningless sa imong kinabuhi. We don't mean intellectual change. But what does we mean? It is a spiritual change. A communication of spiritual life from God to us. Notice si Nicodemus, mga kaigsoon, na itong text. Nicodemus was not an immoral person. Or he was not irreligious. Dili siya irreligious, dili po siya immoral. On the contrary, he was most religious, moral, and sincere person, but he had not yet born again. Di ba? He was a leader of the Jewish religion. Religyoso kayo si Nicodemus. Sincero kayo si Nicodemus, mga kaigsoon. But let me tell you this, even the sincerest Muslim or Jehovah's Witness will stand before the judgment, before Christ in the day of judgment. Kaya wala nagpasabot nga sincero ka, tama ka. You see, doesn't mean you're sincere, you're right. There was a story about a nurse. Nagisugo siya sa doktor muna, mga nurse. Antay nurse diri pagbantay gyud. Gisugo siya sa ka doktor nga i-inject tong usa ka vial sa iyang pasyente, ibutang sa dextrose, ibutang sa kuan, sumpay dextrose ibutang. And nasipyat siya. Lahi ang iyang gitawag nga nakuha. Ang iyang na-inject dito, ang resulta, namatay ang maong bata. Bata pa gyud. Ngayang gi-injectan atong tambal nga gisugo sa iya sa doktor. And when interview was happening, ayang giingon, I sincerely believed that I have given him the right vial. I sincerely believed. But did her sincerity save the child? No. Did her zeal make her right? No. So na yung mga tao, ang akong ginamatan, ako yung pakamatyan, mao na ni ang among nabatan sa mga katiguangan, dinhin ako ni dako, dinhin ako ni tao, dinhin ako mamatay. Zealous. Grabe ka zeal. Grabe ang zeal. Grabe ang sincerity. But does sincerity make what they believe right? No. So mga kaigsunan, naay mga relihiyon nga magpakamatay para sa ilahang relihiyon. Naay mga relihiyon nga makuhag bomba, pagkahuman dayon, muadtos mga katawhan, magpakamatay para sa ilang relihiyon. Naay mga katawhan, mga kaigsunan, even nga muadtos mga bukid, mo follow sa ilang mga leader. Kunya pagkahuman, mag-inom og hilo. Tanaw ko sa usa ka documentation nga nato ilang relihiyon nga
nagtuo sila nga ang ilaha kunong kuan, ang ilaha kunong Ginoo naa sa Mars. Unya, mag-inom sila atong hilo. Pag inom nila atong hilo, mga matay sila. Kay para ang ilang mga kalag, musakay na kunog spaceship mo atong nag-Mars kay makig-uban na sa kuan. Isa ra gyud nabuhi. Kay pagtan-aon niya kay nangamatay naman. So there was one left to tell the story. Wa gud siya niinom. But hangtod karon katong wala niinom. Hangtod karon nagtuo paghapon siya nga ang iyang mga kauban nga nangamatay tuwa nag-Mars nag-uban sa Ginoo. Hangtod karon. You see? So there are people who are very, very sincere in their faith that they could choose to die for their God, mga kaigsunan. But their sincerity doesn't mean that they're right. Usahay ba kaning sincerity kay grabe kayo makakuan ba, makakabig ba? Sincere kay siya, murag mo nagtinuod kay murag. You see? But mga kaigsunan, I hope nga your faith is not according to sincerity or zeal, it's according to truth. Tanawon nimo ang Romans, mga kaigsunan, ang giingon sa pulong sa Ginoo in chapter 11. If you're there, please say amen. Mga kaigsunan, abrihin ninyo ang inyong mga Bibles. Unsa man ang giingon sa pulong sa ato ang Ginoo, mga kaigsunan. Okay? Chapter 10, rather. Romans chapter 10, verse 1 and verse 2. Brethren, Romans 10, verse 1. My heart's desire and prayer to God, ikon pa ni Apostle Paul, for Israel is that they might be saved. Luwas punta sila. For I bear them record that they have what? A zeal of God. So grabe hila kadasig. Halos magpakamatay o mupatay para silang pagtuo, but not according to knowledge, meaning not according to truth. Dili sumalas ka matuuran. So mga kaigsunan, you must be born again. It is not an intellectual change. Tama ka, pastor, born again. Bisan pag mo agree ka sa ako karon, you must be born again. You must experience it. Nabut anak ko, pastor, sukad ko nagsimba sa simbahan, pastor. Nabut anak ko, yes, maayo na, but you must be born again. Nagpabaptize na ako, pastor, yes, but you must be born again. Kaya mahimong way pulos ang Christmas, imong kinabuhi karong gabi una, if you are not yet born again. Now, mga kaigsunan, number 1, why must a man be born again? Why must a man be born again? Verse 6, ato ang text, mga kaigsunan, ang giingon sa Bible, that which is born of flesh is flesh. We must be born again because we are born of flesh. By natural birth, we are born in the flesh and naturally having enmity of God. Why? Because we have the nature to sin. We have the nature to rebel against God. In my experience, magsangyaw ko sa pulong sa Ginoo ba, ang mga tao, pag ingnon nimo, moangkon ba ka nga ikaw magkasala? O sa, yes, magkasala, magitang tanan, pastor. Mana sa kuha. Pero, akong ingnon, kabalo ba ka nga, bakakon ka, traidor ka, mananapaw ka, nagtanaw ka sa ubang mga tao, mga lalaki nga naay gitawag nga pangibog, kawatan bagyog ka, o traidor bagyog ka, rebelde bagyog ka sa Ginoo, mangluspad sila. Murag masakitan sila. Nga naman, ako lang gipanganlan ng sala. You see? When I win souls, I try to do it. Kaya, yung ka nga, kabalo ba kang tanan, magkasala? Yes, magkasala. Kanya, pagkahuman tong banyan, ay, grabe po na, pastor, eh. Sige, grabe man ka. Sukad-sukad, nakapamakak, nakawala. Nakapamakak, napakakon ka. Sukad-sukad, nakatanaw na baka sa kababay or lalaki, nga naay pangibog sa imuhang kasing-kasing. Yes, pastor. Mananapaw ka. You see? Sukad-sukad ba? Nakapangupit na baka sa imong ginikanan? Yes, pastor. Kawatan ka. Ingon ka grabe. Ingon ka grabe. Giangkon na lagi nimo karon. That's why nanginahanglan kag manluluwas. You see? So mga kaigsunan, when I win souls, I name sin. I will not just say, General, magkasala kay ang tao, ay magkasala tatanan. Yes, praise the Lord. Mudive ko sa sala. Ay, wala. Panganli ang sala. Name it. Ug mangluspad ang tao, mga kaigsunan.
Kay ma-realize nila bitaw no, maugday ni akong kahimtang. Maugday ni dako na akong magkasala and we are enemy of God, the Bible says. That's why we must be born again. Kaya atong kani nga pagkatao, kalaban ni sa Ginoo. James chapter 4 verse 4. James chapter 4 verse 4 mga kaigsunan, tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Ye are adulterers and adulteresses. Know ye not that the friendship of the world is what? Enmity with God. Whosoever therefore will be the friend of the world is the enemy of God. Kung imong higala ang kalibutan, kaaway ka sa Dios. Ang mga Kristohanon nga wala ni adtog simbahan karon kay gipili ang maglingaw-lingaw, ni adtog mall, ni adtog liguanan, higala ang kalibutan. Unless na lang og naay valid reason. You see? But if you have chosen mall, if you have chosen pool over God, you're the friend of the world. Yeah, kung ginaingon ba nga, di ba ang Christmas birthday man sa Ginoo? Kay birthday man sa Ginoo, dapat siya gyud ang sentro at yung unahon siya. Nga ngano man karon nga moingon ka nga di sa ko mosimba pastor ngano man mag-shopping ko kay mag-prepare mi unyang gabi. Unsa ka? Birthday man ka ni Jesus Christ. Siya man ka ang hinungdan sa season. Nganong dili man nimo sa simbahon karon? Nganong unahon man nimo ang kanang ubang mga butang, you are the friend of the world, the Bible says. You see? Now the Bible mga kaigsunan nagaingon in Romans chapter 3, tanawa gani ang description sa pulong sa Ginoo sa mga tao. This is how the Bible describes people. Look at this. Romans chapter 3 verse 10. Bible says, as it is written, there is none righteous, no not one. So tanan mo dawat ani, none righteous, no not one. Tinuod na pastor. Pero padayon nagbasa, verse 11. There is none that understand it. Wa ka kasabot. There is none that seeketh after God. Wala ka nangita sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nakaplag sa imo. Nay mga tao modol sa ako, pastor, sikir biya ko pastor, nangita gyud ko sa Ginoo pastor. Ang rason nga nangita kas Ginoo kay una kaniyang nakaplagan. Dili ikaw ang niunag pangita sa Ginoo, ang Ginoo mo yung unang nangita nimo. O karon nangita ka kay una kaniyang nakaplagan, gihigugma nato siya kay una siyang nahigugma nato. You see, don't tell me nga ikaw mo'y naguna-unag pangita sa Ginoo nga wagi nisulti nimo. No, God seek us. Naunhan kag pangita sa Ginoo. Because none seeketh after God, verse 11, the Bible says. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. Way kapuslanan. There is none that do it good, no not one. Walay gahimog maayo, walay usa. It's only Jesus Christ. Their throat is what? An open sepulcher. Na, ang ilahang throat, mura og abring nga lubnganan ingon pang Biblia. And it's saying, talking about us. With their tongues, they have the used deceit. The poison of asp is under their lips. So, naihilo, venom itong mga baba, itong mga lips, itong mga istorya, mga makapatay. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. And the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. Look at that. He named the sin. Iyang gipanganlan ang sala. Sakit ang malandungon. Kung ako ano yung gitawag nga istorya sa Bisaya, na ay hilo ang imuhang baba. You see, napuno kag pagpanunglo, napuno ka og mga kasakit sa imong istorya. You see, ay gala din na ako mastulyon sa gigipangingon sa pulong sa Ginoo. Describing humans. And with that being said, mao na tong characteristics, we must be born again. We must be born again. You see, ang mga tao nga nasimbahan dili ni mga righteous, matarong, mga santos nga di na gid makasala, no. We are sinners seeking the grace of God. Di simbahan mga kaigsunan. So you can educate a person, give him religion, but he still remain flesh. And no one in the flesh can please God. In Romans chapter 8 verse 5 to 8, unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo? The Bible says, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is what? Enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither can be. So then, they that are in the flesh cannot
please God. Bulo says. Di gid nato mapalipay ang Ginoo kung naapatadri sa itong unod, mga kaigsunan. And by nature, we are still dead. We are in the flesh. In Ephesians chapter 2, verse 1, and you hath He quickened who were what? Dead in trespasses and sins. Patay diha sa mga sala, sa mga kalapasan o sa mga sala. Chapter 4, verse 18 sa book of Ephesians, the Bible says, having the understanding darkened, being alienated from the life of God, through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Look at that. So mga kaigsunan, we are sinners. We are in the flesh. And because of this, we need a new life. Nang tagbagong kinabuhi. When a man is born again, God impart a new life to the believing sinner. Kung ma-born again ka, tagaan kag bag-ong kinabuhi sa Ginoo, kinabuhi na pleasing na sa iya. Kaya ang kinabuhi nimo sa wa pa ka naluwas, dili makahipahimaya sa Ginoo, it will never please God. Bisan pag ikaw pa ang mahimong pinakadato, bisan pa og tanang simbahan, pang tagaan nimo kwarta, bisan pag ipasunog pa nimo imong lawas para sa ubang mga katawan, pero wa pa ka na born again, why kapuslanan? Munang giingon sa 1 Corinthians chapter 13. Bisan pag ipasunog pa na ako akong lawas, akong ihatag akong tanang mga kaptangan para sa mga pobre. Kung walay gugma, way kapuslanan. So mga kaigsunan, you must be born again. Patagaan kag bag-ong kinabuhi sa Ginoo, katong kinabuhi nga pleasing na sa iya. In Romans chapter 14 verse 17, unsa man ning gingharian sa Dios? Romans 14 verse 17, mga kaigsunan. Unsa ang giingon sa Biblia? For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So you have this righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Then by and by makaingon ka, nagsugod na, I am born again. Kay nana ko'y kalinaw, nana ko'y kalipay, nana ko'y pagkamatarong diha kang Kristo, o nana ko'y kalipay diha sa balaang Espiritu. Ahigala igsoon, pursue these things. Number 2, ato nang gitubag, why must a man be born again? Because we are in the flesh, we are sinners, we are dead. Number 2, how come a man be born again? Unsaon man, pastor? Imo nang gipakita why, unsaon man? So first of all, by the word of God. Ang giingon sa tuang text, John chapter 3, verse 5, the Bible says, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water. What does it mean to be born of water? You see, ato makitaan being born by the word of God. In 1 Peter chapter 1 verse 23, ato makitaan unsay pasabot ni ining mga butanga. The Bible says, being born again. Sa maning water, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the what? Word of God, which liveth and abideth forever. So you are born again by the Word of God. Mga kaigsunan. Now, nga naman, unsa may connection sa water o sa Word of God day, pastor? Ingon pa mga kaigsunan sa Ephesians chapter 5 verse 26, Ephesians 5:26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the what? Word. By the word. So, the word of God is here, gigamit niyang metaphor nga water by the word. You can be washed by the word. James chapter 1 verse 18, mga kaigsuunan, unsa ang giingon sa Biblia, of His own will begat He us, gianak ta. How? As with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His Scripture. So ato pa mga kaigsunan, that God provides it, ihatag niya ni nga kinabuhi, and the Word will reveal both the sinner's need and remedy. Ang pulong sa Ginoo mo'y magpadayag sa pagpangin ang sa gikinahanglan sa magkasala o sa remedy, the need and the remedy gipakita sa pulong sa Ginoo. And going back in our text, mga kaigsunan, not only by the word of God, sa born of water or born of the word of God, atong padayon pagbasa, verily, verily, verse 5, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, second, by the Spirit of God. So, by the word and the Spirit,
The Spirit is the one who will apply the power of the Word sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. You see? So the Spirit will convict us of sin and regenerate the soul who believe. Now, ako bining gusto balik-balikon, mga kaigsunan, nga naman nga gidawat ni mo Jesus Christ, dili tungod kay nahadlo kag impierno, dili tungod kay gusto ka moadto og langit, apan tungod kay nakonbiktahan ka sa sala. Nakita nimo imong pagkamagkasala og ang pamaagi lang para malimpyo ka is pinaagi kang Ginoong Hesus og na sa iya ang kapasayloan. You see? That's why there is faith and repentance. Mabitaw na nga ako ginang ginakorek ang mga magsangyaw ba nga gusto ka moadtog langit, dawat as Jesus Christ, hadlok may impierno no. It's not all about that. Mga byproduct lang na siya. We are saved from sin, mga kaigsunan. Saved from sin. You see? And ang giingon sa pulong sa Ginoo sa may trabaho sa Holy Spirit, John chapter 16 verse 13 to 14, mga kaigsunan. Yon sa may giingon sa pulong sa Ginoo, howbeit verse 13 John 14 verse 16 John 16 verse 13 to 14, howbeit when he the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for he shall speak of himself, but whatsoever he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. So ang balaang Espiritu ang mo-reveal sa mga butang sa imuhang kinabuhi, mga kaigsunan. In Titus chapter 3 verse 5, unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo. Titus chapter 3 verse 5, the Bible says, not by the works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us, and save us by the washing of regeneration and renewing of the what? Holy Spirit. So the Holy Spirit will apply the power of the Word and the power of the blood of Christ sa imong kinabuhi. Let the Holy Spirit control your life. Let the Holy Spirit seal you, mga kaigsunan, according to Ephesians 1:13. And sa ato pa lang agent, the Word and the Spirit, ang pamaagi by faith. By faith. Tanawon nimo ang pulong sa Ginoo in John chapter 3. Open your Bibles there. Nako ipakita sa inyo nga daghan kayo nga misconception sa mga katawhan. Tanawon ninyo sabton na pag-ayo verse 14 tayong 16. Importante kaning tulo ka verse nga imuhang masabtan, mga kaigsunan, 14, 15, 16. Tanawa niyo sa inyong Bible. Kay kabalo ko nga na misinterpret ninyo ni. Tanawa, verse 14. And as, tanawang word nga as. Unsa ning as gani? Unsa ni siya nga figure of speech? Simile. Okay, simile. Susama kang Moses lifted up the serpent in the wilderness, even what? So must the Son of Man be lifted up. Tanawa. Even so, kanang word nga so. So sama sa paglift ni Moses sa serpent sa wilderness, even so, ilift po ang anak. So sama po sa paglift sa serpent, ilift po ang anak, meaning ilan sa cross. Tanawang verse 15. That, so in connection sa giingon, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Now, for God so, word, so, love the world. Saan yung so? Kaning, diri sa so ninyo ni na misinterpret. Unsay meaning sa so? A lot of people say nga, so kanang, dako kay nga gugma, pastor. You, even, for God so loved the world. Sa ato pa, gihigugma gyud kaayo. So, muna itong pagsabot sa so. So what does it mean kaning so? Kaning so, diri, is the same meaning sa so sa verse 14, kaning even so. So kaning so diri, in like manner. Ang yang Greek word is how to. After this manner. You see? So, for God, in like manner. Sa sasamang pamagi, gihigugma niya ang kalibutan that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Unsa may importance ngano nga in like manner para in context mubalik ta sa nahitabo kang Moses. So sama ato even so, for God so in like manner
sama tong gibuhat ni Moses. Nga giusa niya ang serpent, tanang nagtanaw nga nagtuo, nangaluwas, nangaayo, kitapod karon mga kaigsuonan, kung maglantaw ta kang Kristo Jesus. So sama sa gibuhat ng mga katawhan didto sa pag-isa ni Moses sa maong bitin, ug nakita na katong nga paakan nga hapit na mamatay, katong ilang pagtanaw dito sa bitin, nangaayo sila. Ikapot karon mga kaigsuonan, patay ka sa imong sala, di ka kalihok, pero kung imong gitawag nga pagatinguhon nga molantaw kang Kristo sa krus, even so sama atong mga tawo nga nahapit na mamatay in times of Moses, maluwas mo kag maangkong kinabuhi, you will be born again. You see? Katong mga tao nga napakan sa bitin sa panahon ni Moses in the book of Numbers, hapit na mamatay. Ngayon nag-ingon, Pastor, Dawbe, katong napakag bitin, unya wala na unconscious na, unya ang serpent sa likod niya. Dili niya makitaan kay nakatalikod na sa kusog, na paralyzed na. Dawbe, di sa kalingi. Patay siya sa kalingi, sa kita. But mga kaigsunan, if the desire is in the heart, nasa kasing-kasing ang desire nga mulantaw, mutanaw bisan pag wala gid niya nakita didto, og nasa ang kasing-kasing ang desire, ay maluwas siya mga kaigsunan. You see? So you will be born again. You will have this life through faith. Believe on the Lord Jesus Christ. Ato makitaan mga kaigsunan. Ingon pa niya diri sa verse 15, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Everlasting life. Kinabuhing walay katapusan, meaning your decision is a lifelong decision. Lifelong decision. Believe on Christ as your own personal Savior. Napoy mga Katoliko, apil sa Soriano, maingon. Nganong maingon man mo nga personal Savior? Kana si Soriano, Eli Soriano, kana mga Katoliko mo na ilang ginaingon. Nganong maingon mga Baptist, nga akong dawaton si Jesus, nga akong personal Savior. Imo na dahil nga Savior kay personal man. Sama ng toothbrush, mo niya akong personal toothbrush, imo rin nang i-share imong personal toothbrush. Sama niya ako ang gitawag nga personal nga personal toothpick. Pag man nimo toothpick, ikaw na pod. Ana day na. Mo nilang gingon, personal. Di daw nimo tawagon og personal Savior, Jesus Christ, kay kung personal daw imo ra daw. Of course not. My God is not limited. My God is infinite. You see, dili sa limitado sa usa. He can establish a personal relationship with me, and He could also establish a personal relationship with others. Mura gugma ba? Na kay 5 kabuk anak. Imong gugma kay gitawag nga di ba 100%? Pwede ba ka moingon nga ikaw akong gugma sa imo kay 10%, imo 20%, imo 50%, imo kay 10%, ang imo 10% ra pud 100% tanan. Ana ba na? Di ba? Kada usa ka anak pwede nimo tagaan og 100% kagugma. Kada usa sa ila. Dili nimo bahin-bahinon. Inana ang gugma ug inana tong relasyon sa Ginoo. Dili nimo pwede bahin-bahinon ang Ginoo. Everybody of us, we can have 100% of God because He is unlimited. Yung mga tawhana wa kasabot pulong sa Ginoo. You see? So ato makita, you can have Jesus Christ as your personal Savior, meaning your own Savior. Muluwas sa imo, your friend. You see? Your king. Your own. You can have a personal relationship na intimate uban kang Jesus Christ mga kaigsunan. Anato makitaan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, the second misconception, believeth. Kanang word nga believeth diha mga kaigsunan, it means that those who continue in believing. Dili siya nga believeth nga once in a lifetime. Di pwede mo ingon ang tao nga ay 20 years ago, nagdawat ko kang Jesus Christ, usag unsay mahitabo sa ako karon, di nagid ko malangit nagid ko nya, way simba-simba, way pangalagad sa Ginoo. Wa gid taon nahimo ng demonyo ang kinabuhi. Ang giingon sa Bible, believe it. Munay TH. Ngano man dili siya one time nga kaisa ka niadto. So you believe before and you continue to believe today. Muna yung meaning sa believe it diri mga kaigsunan. Misconceptions mga katawhan. I always hear, ay, nabautismohan naman ko, naluwas naman ko, nagdawat mo ang Jesus Christ 10 years ago. Nga, kumusta mga karon? Ay, importante pastor, nga nakadawat na ko. Nasimba pa ka, wala. Basta importante, ay, higala, wala pulos. Kaya ang gayong sa Biblia, believe it. Those who continue believing. Munang gitudlo sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Tinuo din mong pagtuo kung nagpadayon kagtuo hangtod karon. Na number 3, who must be born again? Kinsa man ang dapat na born again? Number 1, the religious people.
Tanawa si Nicodemus, he was moral, sincere. Nicodemus, he was moral and sincere. Very, very religious. Pero kinahanglan ka ma-born again. Wala nagpasabot nga buntag sa Domingo nagsimba, hapon nagsimba, Wednesday nagsimba, niapil pag yung sulwining, born again ano? You must be born again. Dapat kang mutuo, ng ibutang imong pagsalig kang Kristo Jesus. An experience nga mahimo kang ma-born again. You see, the educated like Paul, like Luke. Daghang kay mga tao nga mga edukado. Daghang kay mga tao mabitaw na nga mga pastors kinahanglan gyud mag-study ang mga pastor. Ngano man, sometimes mga kaigsuunan, there are a lot of people nga ilang gina-compare ang ilang intellect with the leader of the church. Ako, abogado ko, doktor ko, mas kabalo ko ani nila. And I have rebuked my classmates kanito sa Bible school. Ngano mo naman sila nga, ay, madlok og walid sa kongregasyon. Ngano man, nay abogado, nay doktor, nay unsa, nay maestra. Saka, kanang abogado ang isadihan na balaod. Kanang doktor na sadihan na medicine, kanang maestra sadihan na ang pagtudlos janti. Ikaw ang imong sadihan Bible, nganong hadlok man ka. You see? So ato man it's an insult to God. Dapat we need to really read, study and know more about the word of God para walay mo despise sa ato ang pagkahibalo sa pulong sa Ginoo. Now ato makita mga kaigsuonan, the educated person must be saved, the immoral like the thief in the cross. Atong gilansang sa cross nga immoral person must be saved. And the sinners, mga magkasala, susama nimo, usama nako, kinahanglan na born again. Kay sa langit, walay, bisag usa ka kudlit nga sala nga makasulod didto mga kaigsunan. In Revelation chapter 21 verse 27, unsa man ang gayon sa Biblia, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or make it a what? Lie. Nakahimo kag abomination, nakahimo kag bakak, kay dili ka makasulod didto. That's why you must be born again. So all of us must be born again. Kasi wa pa ka na born again karong adlaw dapat ka ma-born again. Number 4 mga kaigsunan, where can a man be born again? Ahaman pastor, diris kalibutan. Samtang buhi pa ka. After death is too late. Ingon sa Biblia, Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Human sa gitawag na kamatayon paghukom. After death, wala na'y panahon. Karon nga buhi pa ka, you must be born again. So where can a man be born again? Here on earth, mga kaigsunan. That's why Jesus Christ came in the living. Niadto sa mga buhi para ma-born again ang mga buhi. Kaya ang mga buhi, mga walking dead. You see, dead in sins. And wherever you believe, ahamang ka masakpi sa pulong sa Ginoo, ahamang ka masakpi nga gipakita sa imo imong pagkamagkasala ug nakita nimo ang grasya sa Ginoo, then there believe and be born again. Higala basing na sa tuwa karon diri that you're convicted of your sin, na realize nimo nga magkasala ako pastor. When you name my sin, then I am a sinner. I must be born again. Akong dawaton si Kristo Jesus karon. You must be born again. And lastly, number 5 mga kaigsunan, when can a man be born again? Kanus aman? Ato na natubag ang tanang mga pangutana. Why? Anong gikinahanglan gyud? How? Unsaon? Who must be born again? Ato nang gitubag mga kaigsunan. Kung kinsa? And it's of course kitang tanan. Number 4, where? Aha. Last nga pangutana, when? Kanus aman? Dapat nga born again. Ingon pa ang pulong sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2. Open your Bibles there, please. This is the answer of the Bible. When we then as workers together with him beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. For he saith, I have heard thee in a time what? And in the day of salvation have I what? Succor thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kano sa daw? Karong adlaw. Today. Be born again today. So nang succored. Kabanday kag mga batang gamay, di gid siya kabalo mo saka, galisod gid kurog-kurog na gasaka. Yan ba nang gisokor ang bata? O sige, gusto ka mo saka, sige tabangan di ka, sige, saka. Nakasaka siya ngano man, imong gitabangan mo nang soccer. Karon mga kaigsunan, musaka ka, ay gusto kong maluwas Ginoo, hindi ka kaya.
But today will be the time that God will succor you. Tabangan ka sa Ginoo, pasakaon ka niya, maluwas ka karon. Today. You see? Delikado biyagid kayo kung magpaugma-ugma ta. In Proverbs chapter 27 sa verse 1, unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Ayaw ipainambog ay mong gawgalingon unsay may tabo sa ugma. Kay wa ka kabalo kung unsay dalon sa kaugmaon. Maybe tomorrow or today will be the last time nga imong madungog itawag na pulong sa Ginoo. There was a story sa DVBS nga entitled siya og kuan, A Difference a Day Make. Difference a day make. Gusto ba ito nga bata ganyan? Nakalimot ko sa ito nga bata. A girl nga naay muraog kanang Sunday school sa ilaha, sa ilang place. Unya, ang ilang teacher nag-invite kasi story good. Nag-invite ang ilang teacher. Nga okay, kinsa man sa inyo ha ang mudawat ang Jesus Christ kailang Lord and Savior karon, who will repent for their sins and believe that Christ died for them, rose again, kinsa man, typical gospel invitation. Nakatong bata, summertime, di ba? Summertime man ang kuan. Summertime man ang gitawag nga DVBS. Ano siya nga next na lang ko mudawat. Mudawat ko next kay tomorrow we will go sa among outing together with my family, para pagbalik na ko, aya na ko dawaton si Jesus Christ na akong Savior. Muna yung ingon. And when nahimo yung teacher, and pagkabot dito sa kuwan, siya pambugo siyang mama, musakay lagi ko ng bangka ba? Musakay ko ng bangka. Ipasakay siya siyang mama. Pagkahuman, they go sa laod, ang ilang bangka na taob. And according sa news, murag walay survivor na nagsakay sa bangka because all of them were eaten by sharks. So namatay sila. Apil tong maong bata. Nga niingon siya, nga sunod na ako dawaton si Jesus Christ. Kay muadto sa ako sa outing tomorrow and I can do everything I want there. Pagbalik na ako, mudawat na dayon ko. Look at that. One day can make a tremendous difference sa imong kinabuhi. And maybe today, your life will be changed. Because you will be truly born again. Pangayuan na sa Ginoo, Lord, gusto ko ma-born again. Gusto ko tinuod gyud nga maluwas, Ginoo. In Hebrews chapter 2 verse 3, last verse, Hebrews chapter 2 verse 3, mga kaigsuunan, and we will close. How shall we what? If you're there, say amen. Hebrews 2 verse 3. How shall we what? Escape. If we what? Neglect. Tulang talikdan. Tulang di ta magpakabana. At walang palabyon. So great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him. Unsaon nimo pag-escape? Unsaon nimo pag-ikyas sa kalayo sa impierno, sa walay katapusang pagkalaglag, kung imo kining dili tagaan og pagpakabana, ang dakong kaluwasan nga gihalad sa Ginoo sa imong karon. Today is the day of your salvation. Are you born again? Higala, Christmas is meaningless sa imuha if you are not yet born again. Karong gabi, that's why nga di kay nako gwapo unta kay mag-fellowship og sa kuan night kay inani bitaw night sa Christmas Eve, and the church will have a fellowship, but akong ginatimang-timbang gyud nga it is an opportunity for you to be with your family kay walay mga klase, mag-uban mo sa inyong gitawag nga pamilya. Kaysa New Year na, pressure na kayo, kaya magunahuna na mo balik ng klase, o niya pagkahuman, napakoy exam, napakoy project, wala kasi mong nahuna. Pero karon mura dapat tunga-tunga, relax ba kayo?
It is your opportunity siguro sa inyong panimalayon niya. You can have a short word of God nga imuhang i-share sa imong family nga to show dapat silang ma-born again. Kay meaningless ang Christmas kung wala pa ka na born again. Kaya ang purpose niya anhi siya para ma-born again ka. Kung nakaka niya, imo na yung opportunity niya. We don't have fellowship, we don't have gatherings in this time sa church because I will give you this opportunity to go back to your family and be a blessing there. And show them they must be born again. Palihog manindog tanan. Mag-pray kita. Father in heaven, thank you Lord sa mensahe nga imong gihatag kanamo amahan. Lord, truly we must be born again. Maybe Ginoo nga naasa mo karon, wala pa gyud ay na born again. Pila na ka tuig, bulan nga kami nangalagad sa imo ha. But wala pa day na born again Ginong Dios. Nalay nahitabo nga intellectual change, religious change, social change, local change, moral change, na mao lang Ginoo. Pero the root of the matter, wala gyud binaborn again di ay Ginoo. So Lord, I pray that you would convict the heart of these people and make your Christmas meaningful to them by saving them today. Luwasa sila Ginoo. Save us, Lord. Born us again, Lord, by your word and by the Spirit. Ako namang gibuhat akong part, Ginoo. I have told them the word. And your part, Lord, is to convict them by the Holy Spirit. And among mga pamilya, Ginong Diyos, among mga minahal sa kinabuhi, Ginoo, mindras na apay panahon, help us to be a blessing to them na ma-born again po sila, Ginoo. Thank you sa imong hatagan na mong kaluwasan o wisdom. In Jesus' precious name, gipangayo na mong tanan. Amen. Para sa pagdungos sa mong ulo, palihog. We will have a short invitation. Igsoon, para ni sa imo ha. Na-born again ka na ba? And siguro nasa to karon diri nga after that you have heard the message, makaingon ka nga murag gusto gud nako siguraduon ay. Kay pwede di ay nga nakabalhin lang ko og simbahan. Gikan ko sa Katoliko, nibalhin ko Baptist. Gikan ko aning relihiyon, nibalhin ko ani, pero kay nakonbinsi ko na ako intellectual change, religious change. Pero wala pa gyud ay ko na born again. Kasi gusto nimo siguraduon karon. Para ni sa imo ha. You come, kneel down. Christmas is the season when we celebrate nga gibiyahan ni Jesus Christ ang iyang trono. How about we can leave our seats and come to Him this time. Meet Him in the altar. Jesus Christ is waiting for you in the altar. Meet Him in the altar. As we sing verse 1. Sa kanta, Brother Perlo? Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Walk and turn your eyes upon Jesus. Makaingon ka bitaw no? Wala mang gikumo kung imuhang siguraduon. Be sure, call upon Jesus now. Lord, show me that I am born again, and if not, save me today. Luwas ako karon Ginoo. Come now, as we sing verse 1, please. O soul, are you weary and troubled? How about you? No light in the darkness. Aren't you challenged sa mensahe sa pulong sa Ginoo? There's light for Dili ba nimo gusto nga siguraduon ang imong kaluwasan? Nga makaingon ka nga you are truly born again? Turn your eyes upon Jesus. Ayaw ka ulaw. Og duol kang Jesus Christ karon. Dangop sa iya. Dangop kang Kristo Jesus. Luwason ka niya karon. He will save you today. Luwason ka sa Ginoo karon.
Tinuod ang kaluwasan nga iyang gusto ihatag sa imo. Tonight, Christmas Eve, we will be meeting our family. I hope nga imo ni mo ning opportunity to tell them about Jesus. If they are not yet saved. And if all of you are saved already in your family, sing for Him. Thank Him tonight. Second verse, please. Through death into life everlasting. Maybe you wanted to thank the Lord. Pastor, I'm sure nga na born again ako, Pastor. I believe in Jesus. Sigurado na kay ko nga save ko. Praise God for that. Karon, you come to Him and thank Him. Lord, salamat kay giluwas ko nimo, Ginoo. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag. Come to Jesus now. Ug pasalamati ang kaluwasan nga imong nadawan. And the things of earth will grow strange.